وزارة التربية السورية الثالث ثانوي الأدبي مادة اللغة الفرنسية كتاب الأنشطة الوحدة الثانية بعنوان Les Nouvelles Technologies من الصفحة 18 وحتى الصفحة 29. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة كارمن أحمد. Page 20 الصفحة 20. Compréhension de l'écrit. Lisez attentivement le texte ci-dessous. اقرأ جيدا النص التالي. لدينا هنا نص بعنوان Internet. Êtes-vous accro؟ الإنترنت. هل أنت مدمن؟ Internet. Êtes-vous accro? En Espagne, un internaute sur 6 serait accro à Internet. Aux États-Unis, il serait entre 6 et 10% à souffrir de cette nouvelle forme de maladie, au point que certains spécialistes ont ouvert des cliniques, réelles ou en ligne, pour se faire soigner. Internet est certes très utile. Il permet d'accéder à des millions d'informations très vite et d'échanger des messages avec des amis presque gratuitement. Mais certains utilisateurs en font un usage tellement abusif qu'ils négligent des éléments importants de leur vie. Ils préfèrent passer des heures devant leur ordinateur plutôt qu'avec leur famille ou leurs amis. Car Internet offre des petits plaisirs faciles, sans effort, qui évitent de rencontrer les gens. Ils en oublient même de dormir, de manger ou de sortir de chez eux. Il arrive un moment où ces personnes ne peuvent plus s'empêcher d'aller sur Internet. S'ils se séparent de leur ordinateur, ils deviennent victimes d'une forte angoisse. À ce niveau-là, les chercheurs parlent d'une vraie dépendance. Ainsi, selon une étude récente menée en Espagne, un internaute espagnol sur 6 reconnaît qu'il gâche sa vie familiale à cause d'Internet. Et bien qu'ils soient nombreux à essayer de réduire leur temps de connexion, 6 sur 10 disent ne pas y arriver. Adapté de www.unjour1actu.com. ترجمة النص. في إسبانيا 1 من كل 6 مستخدمين للإنترنت مدمن على الإنترنت. في الولايات المتحدة سيكون ما بين 6 إلى 10% يعانون من هذا الشكل الجديد من المرض، لدرجة أن بعض المختصين افتتحوا عيادات فعلية أو عبر الإنترنت لتلقي العلاج. من المؤكد أن الإنترنت مفيد للغاية، فهو يتيح الوصول إلى ملايين المعلومات بسرعة كبيرة، ويتيح تبادل الرسائل مع الأصدقاء تقريباً بالمجان. لكن بعض المستخدمين يفرطون في استخدامه إلى حد بعيد، لدرجة أنهم يهملون جوانب هامة من حياتهم، فهم يفضلون قضاء ساعات أمام حواسيبهم بدلاً من عائلاتهم أو أصدقائهم. ذلك أن الإنترنت يوفر ملذات صغيرة سهلة وبدون مجهود، والتي تغني عن لقاء الناس، حتى أنهم ينسون بذلك أن يناموا أو أن يأكلوا أو أن يغادروا منازلهم. يأتي وقت لا يعود باستطاعة هؤلاء الأشخاص الامتناع عن استخدام الإنترنت، فإذا ما ابتعدوا عن حواسيبهم فإنهم يصبحون ضحايا للتوتر الشديد. في هذا المستوى يتحدث الباحثون عن إدمان حقيقي. إلى ذلك، وفقا لدراسة حديثة أجريت في إسبانيا، يعترف 1 من كل 6 من مستخدمي الإنترنت الإسبان بأنه يدمر حياته العائلية بسبب الإنترنت. ورغم أن الكثيرون يحاولون الحد من أوقات اتصالهم بالإنترنت، فإن 6 من أصل 10 يقولون بأنهم لا يستطيعون ذلك. مقتبس من الموقع الإلكتروني www.unjour1actu.com. Pour vous aider. لمساعدتك. لدينا هنا تعريفات لبعض الكلمات التي مرت في النص. 1. Internaute. Personne qui utilise Internet. هو الشخص الذي يستخدم الإنترنت. إذن internaute هو مستخدم الإنترنت. 2. Accro. Accro. مدمن. Accroché.
se dit d'une personne qui ne peut plus se passer de. Accrocher, متعلق ب accrocher, se dit d'une personne qui ne peut plus se passer de. تقال عن شخص لم يعد بإمكانه الاستغناء عن شيء ما. Se passer de الاستغناء عن. Se passer de. إذن accro مدمن. 3. Abusif. Abusif. Exagéré. Qui dépasse les limites. مبالغ فيه. Exagéré. مبالغ فيه. Qui dépasse les limites. يتخطى أو يتجاوز الحدود. Dépasse les limites. Dépasser. يتعدى أو يتجاوز. Dépasser. إذن abusif. مفرط أو جائر. 4. Négliger. Négliger. يهمل. Ne pas se soucier. Ne pas s'occuper de. عدم القلق حول أو عدم الاهتمام ب أو عدم الانشغال ب. إذن ne pas se soucier عدم القلق أو عدم المبالاة أو عدم الاهتمام. Ne pas s'occuper de عدم الانشغال ب. Négliger يهمل. 5. Angoisse قلق أو توتر. Grande inquiétude. Grande peur. انزعاج أو قلق شديد أو grande peur خوف شديد. Inquiétude قلق أو انزعاج. Peur خوف. إذن angoisse قلق توتر. مفردات وتعابير هامة. accro مدمن. accro. internaute مستخدم الإنترنت. internaute. souffrir de يعاني من. souffrir de. au point que لدرجة أن. au point que. Ils ont ouvert passé composé du verbe ouvrir يفتح أو يفتتح. clinique عيادة une clinique. réel فعلي أو حقيقي réel. se faire soigner تلقي العلاج أو تلقي الرعاية الطبية. se faire soigner. soigner تعني يعالج أو يرعى أو يشفي. soigner. certes مؤكد. certes. utile مفيد أو نافع. utile. accéder à الوصول إلى. accéder à. très vite بسرعة كبيرة. échanger تبادل. gratuitement مجانا. gratuitement. Ils font un usage tellement abusif. من faire un usage abusif أي الاستخدام بشكل مفرط أو جائر. négliger يهمل أو يتجاهل. négliger. éléments importants جوانب هامة. des éléments importants. offrir يقدم يمنح يوفر. sans effort أي بدون مجهود. sans effort. éviter يتجنب يتفادى. éviter de rencontrer les gens أي يغني عن لقاء الناس أو مقابلة الناس. éviter de rencontrer les gens. rencontrer يلتقي أو يقابل. il arrive un moment où يأتي وقت حيث أو يأتي وقت يكون فيه. il arrive un moment où. s'empêcher يمتنع أو يتوقف عن. s'empêcher. aller sur internet أي استخدام الإنترنت. aller sur internet. se séparer de يبتعد أو ينفصل عن. se séparer de. victime ضحية une victime.
une forte angoisse قلق أو توتر شديد forte شديد أو قوي وهي للمؤنث المذكر منها fort à ce niveau là أي عند هذا المستوى أو على هذه الوتيرة à ce niveau là étude دراسة mener en أي أجري في mener il reconnaît من reconnaître يعترف gâcher يفسد يدمر يهدر gâcher la vie familiale الحياة العائلية essayer يحاول réduire يخفض يقلل أو يحد من réduire connexion اتصال أو اتصال بالإنترنت une connexion ne pas y arriver أي لا يتمكن من ذلك أو لا يستطيع ذلك ne pas y arriver se passer de يستغني عن se passer de se passer يحدث أو يحصل se passer page 21 الصفحة 21 numéro 1 Quel est le titre de ce texte؟ ما هو عنوان هذا النص؟ الجواب هو Internet. Êtes-vous accro? Numéro 2 Quel est alors le thème du texte? Cochez la bonne réponse. ما هو إذن موضوع النص؟ اختر الإجابة الصحيحة. A. Les personnes qui ne peuvent pas se passer d'Internet. الأشخاص الذين لا يستطيعون الاستغناء عن الإنترنت. B. Les personnes qui travaillent sur Internet. الأشخاص الذين يعملون على الإنترنت. Ou C. Les personnes qui n'utilisent pas Internet. الأشخاص الذين لا يستخدمون الإنترنت. الجواب الصحيح هو A. Les personnes qui ne peuvent pas se passer d'Internet. الأشخاص الذين لا يستطيعون الاستغناء عن الإنترنت هو موضوع هذا النص. Numéro 3 Ce texte est extrait. هذا النص مأخوذ A. D'un site d'actualité من موقع إخباري site d'actualité B. D'un site de technologie من موقع للتكنولوجيا ou C. D'un site d'achat من موقع تسوق. الجواب الصحيح هو A. D'un site d'actualité. Actualité أخبار achat مشتريات أو شراء achat. إذن ce texte est extrait d'un site d'actualité. Je comprends mieux. أستوعب بشكل أفضل. Numéro 1 De quelle nouvelle maladie parle-t-on dans ce texte؟ عن أي مرض جديد نتحدث في هذا النص؟ الجواب هو le fait d'être accro à Internet. إذن الإدمان على الإنترنت. Le fait d'être accro à Internet. Numéro 2 D'après le texte, quel est le pourcentage d'internautes espagnols touchés؟ وفقا للنص ما هي نسبة مستخدمي الإنترنت الإسبان المتأثرين؟ touché هنا بمعنى متأثر. A 15% 15% B 17% 17% C 20% 20% D 22% 22% E 25% 25%. الجواب الصحيح هو B 17%. يذكر النص أن النسبة هي 1 من كل 6 وهي تقارب 17%. page 22 الصفحة 22
Numéro 3. Complétez donc la phrase ci-dessous avec plus, aussi ou moins. أكمل إذن العبارة التالية باستخدام plus أكثر أو aussi أيضا أو moins أقل. Les internautes espagnols sont فراغ accros à Internet que les internautes américains. الجواب الصحيح هو plus أكثر. Les internautes espagnols sont plus accros à Internet que les internautes américains. مستخدمي الإنترنت الإسبان مدمنون على الإنترنت أكثر من مستخدمي الإنترنت الأمريكيين. نذكر أنه في بداية النص ذكرت نسبة في الولايات المتحدة الأمريكية وكانت ما بين 6 إلى 10%. Numéro 4. Complétez avec au moins 3 actions. أكمل ب3 نشاطات أو أفعال على الأقل. Lorsqu'on est accro à Internet, on reste devant notre écran plutôt que de. عندما نكون مدمنين على الإنترنت فإننا نبقى أمام شاشاتنا بدلاً من أن. إذن عليك أن تذكر هنا 3 نشاطات يمنعنا إدماننا على الإنترنت من القيام بها بشكل جيد. يمكن أن نقول مثلاً Lorsqu'on est accro à Internet, on reste devant notre écran plutôt que de sortir, الخروج, dormir, النوم, manger, تناول الطعام, ou passer du temps avec sa famille, قضاء الوقت مع العائلة. Numéro 5. En vous basant sur le titre ainsi que sur le texte même, dites à qui s'adresse ce texte. Justifiez votre réponse. مستنداً إلى العنوان وكذلك إلى النص نفسه، قل لمن موجه هذا النص أو من يخاطب هذا النص وبرر إجابتك. Comme le titre s'adresse à un vous et que le texte parle de l'Internet et de la possibilité que ce vous soit accro, nous pouvons comprendre qu'il s'adresse aux personnes qui utilisent trop Internet. نظراً إلى أن العنوان موجه إلى أو يخاطب vous أي أنت، والنص يتحدث عن الإنترنت وعن إمكانية أن يكون vous أي أنت accro مدمن، يمكننا أن نفهم أنه موجه للأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت كثيراً. Je donne mon avis. أبدي رأيي. Connaissez-vous quelqu'un qui est accro à Internet ou qui passe beaucoup de temps devant ses écrans? Décrivez en quelques phrases le comportement de cette personne. هل تعرف شخصاً مدمن على الإنترنت أو يمضي الكثير من الوقت أمام الشاشات؟ صف ببضع جمل سلوك هذا الشخص. Page 23. الصفحة 23. Connaissance de la langue. J'identifie. Numéro 1. Recopiez la dernière phrase du texte. اكتب الجملة الأخيرة من النص. Et bien qu'ils soient nombreux à essayer de réduire leur temps de connexion, 6 sur 10 disent ne pas y arriver. 1. Soulignez le connecteur d'opposition. ضع خط تحت أداة ربط التعارض. Le connecteur d'opposition في هذه الجملة هي bien que. 2. Entourez le verbe qui le suit. ضع دائرة حول الفعل الذي يليها. الفعل الذي يليها هو soit. Et bien qu'il soit. Numéro 2. À quel temps et mode est conjugué ce verbe? في أي زمن وصيغة تم تصريف هذا الفعل؟ Mode subjonctif. Temps présent. إذن هذا الفعل soit et le verbe être conjugué au subjonctif présent. Troisième personne du pluriel. إذن مصرف ب subjonctif présent. Numéro 3. Dans les phrases suivantes, soulignez le connecteur d'opposition
entourer le verbe qui le suit et préciser son ton et son mode. في الجمل التالية ضع خطا تحت أداة ربط التعارض وضع دائرة حول الفعل الذي يليها وحدد زمنه وصيغته. 1. Même si je passe beaucoup de temps sur mon portable, je ne suis pas accro. على الرغم من أنني أمضي الكثير من الوقت على هاتفي المحمول إلا أنني لست مدمنا. Le connecteur d'opposition même si. Le verbe qui le suit الفعل الذي يليها هو passe. Il est conjugué à l'indicatif présent. إذن مصرف بindicatif présent. 2. Bien que tu sois connecté en permanence, tu sors souvent avec tes amis. رغم أنك متصل دائما بالإنترنت إلا أنك غالبا ما تخرج مع أصدقائك. En permanence أي باستمرار أو دائما. Le connecteur d'opposition c'est bien que. Le verbe qui le suit الفعل الذي يليها soit c'est le verbe être conjugué au subjonctif présent. مصرف ب subjonctif présent. 3. Sam n'a pas internet sur son téléphone. Pourtant, je ne le vois jamais sans son portable dans les mains. Sam ليس لديه إنترنت على هاتفه، ورغم ذلك لا أراه أبدا من دون المحمول في يده. Le connecteur d'opposition, c'est pourtant. Le verbe qui le suit, c'est voir. Le verbe voir conjugué à l'indicatif présent. إذن voir مصرف بindicatif présent. 4. Certains passent plus de 8 heures par jour devant l'écran, bien qu'ils sachent que c'est dangereux pour leur santé. البعض يمضون أكثر من 8 ساعات في اليوم أمام الشاشة رغم أنهم يعلمون أنها تشكل خطرا على صحتهم. Le connecteur d'opposition, bien que. Le verbe qui le suit, sache. الفعل الذي يليه هو sache. C'est le verbe savoir, يعرف, conjugué au subjonctif présent. مصرف ب subjonctif présent. 5. Quoique Internet permette d'accéder à des millions d'informations, il cause des problèmes sociaux. على الرغم من أن الإنترنت يتيح الوصول إلى ملايين المعلومات إلا أنه يسبب مشاكل اجتماعية. Le connecteur d'opposition أداة ربط التعارض هي quoique. Le verbe qui le suit permettre من permettre conjugué au subjonctif présent. مصرف ب subjonctif présent. Page 24 الصفحة 24. Je manipule. Numéro 1. Réécrivez la dernière phrase du texte en remplaçant le connecteur d'opposition par un autre. Vous ferez les changements nécessaires sans changer le son de la phrase. أعد كتابة الجملة الأخيرة من النص باستبدال أداة ربط التعارض بأداة أخرى. ستجري التغييرات اللازمة من دون تغيير معنى الجملة. الجملة الأخيرة من النص بدأت ب bien que et bien qu'il soit إلى آخره. نستطيع استبدال bien que ب même si. عندها يجب أن نصرف الفعل ب indicatif présent بدل من subjonctif. فتصبح الجملة Et même s'ils sont nombreux à essayer de réduire leur temps de connexion, 6 sur 10 disent ne pas y arriver. Numéro 2. Conjuguer les verbes entre parenthèses au temps et modes qui conviennent. صرف الأفعال ما بين قوسين في الزمن والصيغة المناسبة. 1. Même si la connexion بين قوسين être mauvaise, Sam ne lâche pas son téléphone. إذن لدينا le connecteur même si, le verbe être. إذن علينا أن نصرف le verbe être à l'indicatif présent. فتصبح الجملة Même si la connexion est mauvaise,
Sam ne lâche pas son téléphone. رغم أن الاتصال سيء، سام لا يترك هاتفه. lâche من lâcher يترك أو يفلت lâcher. 2. Hélène passe tout son temps devant son ordinateur, bien que sa mère lui, بين قوسين, dire d'aller faire du sport ou de se promener dans le parc. هيلين تمضي كل وقتها أمام حاسوبها على الرغم من أن والدتها تقول لها أن تمارس الرياضة أو أن تتمشى في الحديقة. إذن هنا لدينا le connecteur d'opposition bien que و le verbe dire. إذن علينا أن نصرف le verbe dire au subjonctif présent. Hélène passe tout son temps devant son ordinateur bien que sa mère lui dise d'aller faire du sport ou de se promener dans le parc. Se promener أي يتمشى أو يتجول. Se promener أو يتنزه. Faire du sport يمارس الرياضة. 3. Bien que je بين قوسين connaître tous les dangers des écrans, je passe près de 6 heures par jour sur mon portable. رغم أنني أعرف كل مخاطر الشاشات إلا أنني أمضي ما يقارب 6 ساعات يوميا على حاسوبي المحمول. إذن لدينا le connecteur bien que et le verbe connaître. إذن علينا أن نصرف connaître au subjonctif présent. Bien que je connaisse tous les dangers des écrans, je passe près de 6 heures par jour sur mon portable. 4. Mike fait du basket 3 fois par semaine et de la guitare tous les samedis. Pourtant, ses parents lui, بين قوسين, dire toujours qu'il devrait sortir davantage. مايك يلعب كرة السلة 3 مرات في الأسبوع ويعزف الجيتار كل يوم سبت، ورغم ذلك فإن والديه يقولان له دائما أن عليه أن يخرج أكثر. إذن لدينا هنا le connecteur pourtant et le verbe dire. إذن علينا أن نصرف le verbe dire à l'indicatif présent. Mike fait du basket 3 fois par semaine et de la guitare tous les samedis. Pourtant, ses parents lui disent toujours qu'il devrait sortir davantage. Numéro 3. Des erreurs dans le choix des tons et des modes se sont produits dans le passage suivant. Corrigez-les. حدثت أخطاء في اختيار أزمنة وصيغ أفعال في المقطع التالي. قم بتصحيحها. إذن لدينا هنا نص تم فيه استخدام connecteur d'opposition، والأفعال التي أتت بعدها تم تصريفها بأزمنة وصيغ خاطئة وعليك تصحيحها. Depuis qu'elle a reçu son nouveau portable, Céline ne parle plus à ses amis. Pourtant, elle sache très bien que ce n'est pas une bonne idée, et bien que sa mère lui a fait la remarque plus d'une fois, elle n'arrive pas à détacher son regard de l'écran. منذ أن تلقت هاتفها المحمول لم تعد سيلين تكلم أصدقائها، مع أنها تعلم جيدا أن هذه ليست فكرة جيدة. وعلى الرغم من أن والدتها أبدت ملاحظتها على ذلك أكثر من مرة، إلا أنها لا تستطيع أن ترفع نظرها عن الشاشة. لدينا هنا أولاً le connecteur d'opposition pourtant elle sache très bien. sache هي le verbe savoir يعرف مصرفة ب subjonctif présent. إذن هذا التصريف خاطئ لأن بعد pourtant يجب أن يكون التصريف ب indicatif présent. إذن علينا أن نقول pourtant elle sait très bien. Pourtant elle sait وليس pourtant elle sache. ثانياً لدينا le connecteur d'opposition bien que sa mère lui a fait la remarque. Le verbe a fait passé composé à l'indicatif من faire. إذن مصرف هنا à l'indicatif، وهذا خاطئ. بعد bien que يجب تصريف ب subjonctif. Bien que sa mère lui ait fait. Et هي verbe avoir au subjonctif. إذن bien que sa mère lui ait fait.
faire la remarque أي يبدي ملاحظة أو يعلق. faire la remarque. n'arrivez pas à أي لا يستطيع أو يعجز عن. n'arrivez pas à. détacher son regard. يرفع نظره. détacher son regard. page 25 الصفحة 25 Je produis. Numéro 1. Donnez votre avis à propos des nouvelles technologies dans 3 phrases en utilisant à chaque fois le connecteur d'opposition indiqué. أبدي رأيك حول التكنولوجيا الحديثة في 3 جمل مستخدما في كل مرة أداة ربط التعارض المذكورة. 1. malgré. إذن عليك هنا أن تكتب جملة باستخدام malgré. مثال: Malgré le succès des portables, je n'en ai toujours pas acheté un. رغم نجاح الأجهزة المحمولة ما زلت لم أشتري واحدا. 2. bien que. مثال: Bien que mon père me dise souvent de mettre mon téléphone de côté, je n'arrive pas à passer la soirée sans y jeter un coup d'œil. على الرغم من أن والدي كثيرا ما يقول لي أن أضع هاتفي جانبا، إلا أنني لا أستطيع قضاء السهرة من دون أن ألقي نظرة عليه. jeter un coup d'œil يلقي نظرة. jeter يلقي أو يرمي. coup d'œil نظرة. coup d'œil. 3. Pourtant. مثال: Je pense qu'Internet peut être très dangereux, pourtant je l'utilise tous les jours. أعتقد أن الإنترنت يمكن أن يكون خطير للغاية، ومع ذلك أنا أستخدمه كل يوم. Numéro 2. Rédiger un court paragraphe sur un appareil technologique en y insérant au moins 3 connecteurs d'opposition. اكتب فقرة قصيرة عن جهاز تكنولوجي مدرجاً فيها على الأقل 3 أدوات ربط تعارض. page 26 الصفحة 26 Production écrite. J'écris. Pour le journal de l'école, on vous demande de donner votre avis à propos des nouvelles technologies. Pour éviter les longueurs, on vous demande d'avancer 2 arguments, pour ou contre, accompagnés d'exemples clairs. Rédigez un article en une dizaine de lignes. لصحيفة المدرسة يطلب منك إبداء رأيك حول التكنولوجيا الحديثة. لتجنب الإطالة يطلب منك تقديم حجتين مع أو ضد، مصحوبة بأمثلة واضحة. اكتب مقالة في 10 أسطر. page 27 الصفحة 27 Je me relis. Relisez l'article que vous avez rédigé puis vérifiez ce qui suit en cochant la bonne case. أعد قراءة المقالة التي كتبتها ثم تحقق مما يلي بوضع علامة في الخانة الصحيحة. الخانات هي: oui، نعم، إذا كانت مقالتك تحقق المذكور. pas tout à fait، ليس بالضبط أو ليس تماما، إذا كان المذكور محقق نوعا ما أو إلى حد ما. non، إذا كان غير محقق. 1. Mon écriture est lisible. خطي مقروء أو سهل القراءة. écriture خط اليد. lisible مقروء. هل هذا الأمر محقق في المقالة أم لا؟ أم إلى حد ما؟ oui ou pas tout à fait ou non. 2. J'ai commencé par une phrase d'introduction. بدأت بعبارة تمهيدية. 3. J'ai donné mon avis pour ou contre les nouvelles technologies. أبديت رأيي
مع أو ضد التكنولوجيا الحديثة. 4. J'ai avancé un argument que j'ai expliqué. قدمت حجة وقمت بتوضيحها. 5. J'ai appuyé mon argument par un exemple clair. دعمت حجتي بمثال واضح. Appuyer يدعم. 6. Mon article est cohérent, logique et bien enchaîné. Connecteur. مقالتي متسقة بمعنى مترابطة منطقياً ومحكمة بشكل جيد عبر استخدام أدوات الربط. Cohérent أي متسق أو متماسك cohérent. Logique منطقي. Enchaîné محكم enchaîné. 7. J'ai employé le vocabulaire adéquat. استخدمت مفردات مناسبة. adéquat ملائم أو مناسب. adéquat. 8. J'ai fait attention à l'orthographe des mots. انتبهت إلى تهجئة الكلمات. L'autographe تهجئة الكلمات. 9. Mes phrases sont bien ponctuées et correctes. جملي صحيحة وفيها علامات الترقيم المناسبة. Ponctué من ponctuation علامات الترقيم ponctuation. إذن هنا عليك أن تحدد من أجل كل من الأمور المذكورة هل هو محقق في مقالك الذي كتبته أم لا أم إلى حد ما. Page 28. الصفحة 28. Je joue avec la langue. Numéro 1. Connaissez-vous le lexique de la technologie en français? Reliez chaque signe à son nom. هل تعرف مفردات التكنولوجيا في الفرنسية؟ اربط كل إشارة باسمها. هنا لدي قائمتان، الأولى فيها مجموعة إشارات أو رموز طباعية، والثانية فيها أسماء هذه الرموز. القائمة الأولى 1. إشارة at المستخدمة في عناوين الإيميل. 2. إشارة هاش ونقول لها أحيانا مربع. 3. إشارة خط مائل إلى الأمام أو بالإنجليزية forward/. 4. إشارة النجمة اسمها بالإنجليزية asterisk. 5. إشارة شحطة سفلية بالإنجليزية اسمها underscore. القائمة الثانية أسماء هذه الإشارات. A asterisk هذا هو اسم إشارة النجمة asterisk. B arrobase وهي إشارة at التي تستخدم بالعناوين الإلكترونية arrobase. C tiré bas وهي إشارة الشرطة السفلية underscore tiré bas. D dièse وهي إشارة هاش أو المربع dièse. E barre oblique وهي إشارة الخط المائل للأمام أو forward/. barre oblique. Numéro 2. Cherchez ces mots dans le dictionnaire et ajoutez le genre féminin ou masculin de chaque mot à sa droite. ابحث عن هذه الكلمات في القاموس وأضف جنس كل كلمة مذكر أم مؤنث إلى يمينها. أي يجب علينا أن نبحث في المعجم لنحدد لكل كلمة من التمرين السابق هل هي مذكر أم مؤنث. 1. astérisque وهي إشارة النجمة نجد أنها مذكر masculin un astérisque. 2. arrobase وهي إشارة at
نجد أنها أيضا مذكر masculin un arrobase. 3 tiré bas إشارة underscore أو الشرطة السفلية أيضا مذكر masculin un tiré bas. 4 dièse إشارة هاش أو المربع أيضا مذكر masculin un dièse. 5 barre oblique وهي إشارة forward slash أو خط مائل إلى الأمام نجد أنها مؤنث féminin une barre oblique. Numéro 3 et ce signe وهذه العلامة وهنا لدينا إشارة and. Savez-vous qu'il a un nom bizarre en français? Vous allez le découvrir en trouvant la solution de la charade suivante. هل تعلم أن لها اسم غريب بالفرنسية؟ ستقوم باكتشافه عبر إيجاد حل للحزورة التالية أو للغز التالي. إذن في هذا التمرين سنكتشف اسم إشارة and أو et عبر حل هذه الحزورة. لدينا هنا 4 عبارات ستدلنا عبر حلها إلى اسم إشارة and. 1. Mon premier est la 19e lettre de l'alphabet. المقطع الأول هو الحرف 19 من الأبجدية. الحرف 19 هو S. 2. Mon deuxième est le masculin de mère. المقطع الثاني هو مذكر مذكر mère هو père. إذن المقطع الثاني هو père. 3. Mon troisième est le participe passé de lire. المقطع الثالث هو participe passé من فعل lire. إذن هو lu. 4. Mon quatrième est le 7 sans le S. إذن المقطع الرابع هو 7 رقم 7 أو لفظ رقم 7 بدون S. إذن at. طبعا هنا المقاطع المذكورة هي مقاطع لفظية ولا تكتب كما هي. نجمع بين المقاطع ال4 S, père, lu, et فنحصل على esperluette. esperluette. إذن وصلنا إلى أن اسم إشارة and بالفرنسية هو esperluette. page 29 الصفحة 29. Numéro 4. Vérifiez l'autographe de ce mot dans un dictionnaire en sachant qu'il commence par E. تحقق من تهجئة هذه الكلمة في القاموس مع العلم أنها تبدأ بحرف E. بالبحث نجد أن هذه الكلمة تهجأ كالتالي: E, S, P, E, R, L, U, E, T, T, E. Esperluette. Numéro 5. S'agit-il d'un mot féminin ou masculin? هل هي كلمة مذكر أم مؤنث؟ C'est un nom féminin, مؤنث. Une esperluette. نهاية الوحدة الثانية من دفتر الأنشطة.